Hi guys. Hi guys, this is Anna. Today is Black Saturday, April 19, 2025. Time check is 1 a.m. Nabot akong order guys sa Shopee guys. Pagka-webis, nabot po to, tulo ka book guys. Tulo ka guys. 1, dress ni siya guys. 2, 3. Aray mo ko mag-shopping sa Shopee guys, kundi Lazada. 3, tulo ha. 4. Mag-unboxing na ta guys, unboxing. Kanina nag-deliver ni guys sa Shopee. Una ni siya deliver. Sharon, unsa man ni? Shoes. Hindi siya kay zipper siya guys. Velvet siya nga boots. Order pa kog duha ka boots guys. Next time na lang, next time kay gilig mo ko boots. So, ikaduha. Dress na guys, dress. Unboxing na punta. Ay, bunting mo na lang guys. So, kung dili kayo magkana, bunting na lang. Nandot yun nirang hantag kwarta guys na guys. So, sige lang tag-shopping. Shopping pa more. Mana-tamana mo gana o much money para mag-shopping mo. Di mo malo siya, di mo magurang. Nalag-igon din ako guys. Maroon. Nanakoy color blue ani, brown, black, green, mint green, maroon na lewa. Thank you Shopee. Ako lang madubli no. Ako lang usa maroon po itong usa. Kanina po guys. Muna ko ganahan guys sa European. Siksi kini guys sa European guys. Pero di ko ma-viral. Dapat ma-viral na ko ani. Oh, siksi kini guys. Kuya kay kigo to kanira. Ako yun i-fit up sa naon ta mo. Pang disco ni pang pesta, pang party. Sunod, diba ako guys, mahadlok ko guys, murag parihara lagi ning duha ni guys. Murag maura ni siya, nanain na price. Klaro kay pattern. Hindi, may tagkato ning usa nga blue lang ba? Ay katong ni order kog maroon ni tag mao ni dili lang ta makaparihara. Na pareho lagi. Ang lagi ko pareho. Pareho ra video guys. Di man katong usabod. Pareho guys, pero lain sila design. Pareho ra jud maroon. Daan palagi ko, dili jud katong usa kong gi-order dako sa dani uy. Wala ka dako. Dako kaayo kani usa may sakto. Dako ani uy. Mahatag yun nako kung mangod nga tambok si Chris. Para iyan na lang ni. Bye.